अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सारा ना ऑफिशियल और मैं हूँ आपके सामने दीपा मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिन्हें बहुत तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान को भी पानी की किल्लत का शदीद बहरान का सामना हो सकता है और हम खुदा न खास्ता कहत साली की तरफ भी जा सकते हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में जहाँ पर हमारी सियासी क़यादत को मिल बैठकर इस बारे में, इसके सलूशन के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि वो अपनी सियासत को खेल रहे हैं, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है कि आने वाले वक्त में हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कुछ ऐसी शख्सियात से नवाजा है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो कि इस आने वाले मसले के हल के लिए सर जोड़ कर बैठी हैं और सोचती हैं कि कोई इसका ऐसा हल निकाला जाए जिससे हम इस आने वाले मसाइल का सामना कर सकें। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या लाएअमल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने मेरे इंट्रो में सुना ही कि पाकिस्तान को इस वक्त किस किस्म के मसाइल का सामना है, तो सर ये मैं पहला बुनियादी सवाल आपसे ये करूँगी कि सर ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है सर? जी दीपा, क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये वो तब्दीलियाँ हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल यानी कोयला और ऐसे पेट्रोलियम, इन ज़खायर का जो अरबों साल करोड़ों साल पहले जानदार मैटर ज़मीन पे था, और जो तब्दीलियाँ आई उसके बाद ये दफन हो गया और इससे फिर कोयला बना, इससे पेट्रोलियम बना, जिसको फिर हमने रिफ़ाइन किया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो हमारी एनर्जी की नीड्स थी और जो मॉडर्न हमारी ज़िंदगी है, बेतहाशा हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे कार्बन एमिशंस होते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हुआ है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब फ़िज़ा में अब है, वो ज़मीन पे लाखों साल से नहीं था। इसकी वजह से ज़मीन का दर्जे हरारत बदतदरीज बढ़ना शुरू हो गया और पिछले 50 साल में औसतन 1 से 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि जो क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों से वर्स्ट इफेक्टेड ममालिक हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो वस्ती इलाके हैं जहाँ बहावलपुर भी है, उनमें इसकी शिद्दत को महसूस किया जा सकता है। जैसे इस साल हमारा मौसम बहार भी बिल्कुल नहीं आया। तो जो सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है क्लाइमेट चेंज से, वो एक तो ये है कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इस दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का लेवल बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे जो बारिशें हैं, इनका जो पैटर्न कुदरती तौर पे चल रहा था, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। बारिशें इरेटिक हो गई हैं, बड़े लंबे पीरियड्स आते हैं जहाँ बारिश नहीं होती, और जब होती है कहीं पे तो बहुत ज़ोरदार बारिश होती है। उन इलाकों में बारिश होती है जहाँ बारिश की ज़रूरत नहीं, यानी शहरी इलाके, और जहाँ फसलों के लिए पानी चाहिए होता है वहाँ बारिश नहीं होती। तो ये जो वेदर और क्लाइमेट के पैटर्न्स इरेटिक हो रहे हैं, ये सारे जो हैं, ये क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। और आगे भी ये प्रिडिक्टेड है कि अगले 15 से 20 सालों में 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा, और जिसकी वजह से ये तब्दीली आ रही है कि गर्मियों के दिन बढ़ते जा रहे हैं और सर्दी और ख़िज़ां के दिन कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी फसलें हैं जिनको ख़ास चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होते हैं, ठंडक चाहिए होती है, जिसमें उनका फल बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे गंदम का जो सिट्टा है, उसको बनने के लिए ख़ास ठंडा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से वो टेम्परेचर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होगी। जी ठीक डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि नाज़रीन को क्लाइमेट चेंज क्या होता है। अब डॉक्टर साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्लाइमेट चेंज तो हो गया, कुदरती तौर पे मौसम ने तो चेंज होना ही है और होता जा रहा है, लेकिन अब असल बात ये है कि इसका हमने मुकाबला किस तरह करना है सर? जी, बस सबसे अहम बात तो ये है कि दुनिया भर में हम सबको एक तो इसका मिल के मुकाबला करना है। लेकिन जो बुनियादी उसूल है इसमें, वो समझना ये चाहिए कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, यानी कि हम मिल के दुनिया में स्ट्रैटेजी हम बनाएं, लेकिन हर एक अपने हिस्से का अपने इलाके में काम करे। तो इस हवाले से जो बहावलपुर डिवीज़न है, जो पंजाब का सबसे बड़ा जोग्राफिकल डिवीज़न है, वहाँ पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, इनको ख़त्म करने के लिए, अगर हम बहावलपुर के ख़त्े को देखें, हमने महकमा मौसमियात के साथ मिल के पिछले 40 साल का क्लाइमेट का डेटा एनालाइज़ किया है, और हमने ये देखा है कि 5 से 8 हज़ार फुट की बुलंदी पर साल के 8 से 10 महीने तक
بخارات موجود ہوتے ہیں, نمی کا تناسب 40% ہوتا ہے, لیکن یہ جو نمی ہوتی ہے یہ بارش بادلوں میں نہیں بدلتی اور بارش میں نہیں بدلتی, اور پانی اوپر ہی رہتا ہے اور ہوائیں اس کو لے کے چلی جاتی. اگر تو ایک ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہو جو اس نمی کو بادل اور بارش میں کنورٹ کر دے, تو وہ پھر تازہ پانی نیچے لایا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چولستان کا جو علاقہ ہے وہ ایک صحرا ہے, وہاں سال میں 100 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے, تو وہاں پہ زراعت نہیں ہو سکتی اور وہاں زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی پانی پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو ہماری یونیورسٹی نے تحقیق کر کے ایک ایسی ٹیکنالوجی معلوم کی ہے جو اوریجنلی تو روسی سائنسدانوں نے ایجاد کی تھی. یہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے کہ آیونائزیشن کرتی ہے, نیگیٹو آئنز جنریٹ کر کے فضا میں بھیجتی ہے. جب یہ آئنز 5 سے 7,000 فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو یہ جو موجود بخارات ہوتے ہیں, جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ چولستان میں سال کے 8 سے 10 مہینے یہ بخارات موجود ہوتے ہیں, ان کو کنڈینس کر کے پہلے بادل بناتی ہے, اور پھر چند اور گھنٹے تک جب آئنز آتی ہیں تو وہ بادل جو ہیں وہ زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں اور بھاری ہو کے پھر وہ برسنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک محتاط اندازہ ہے کہ ہم اگر یہ ٹیکنالوجی ڈپلوائے کریں تو جو اوسطاً 100 ملی میٹر بارش اس وقت سالانہ ہوتی ہے, اس کو ہم 500 سے 600 ملی میٹر سالانہ تک لے جا سکتے ہیں. اور دوسری خاص بات ہے کہ یہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہوگا, جب یہ اوسطاً 600 ملی میٹر بارش ہوگی تو نیچے جو سرزمین ہے صحرائے چولستان کی, یہ ہمیشہ صحرا نہیں تھا. یہ آج سے 4-5 ہزار سال پہلے تک یہاں ایک بہت بڑا دریا ہاکڑا بہتا تھا, جس کو ہندو ویداؤں میں سرسوتی بھی کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑا دریا تھا, لیکن جو یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ ہے, انڈین پلیٹ جو ہے ٹیکٹونک پلیٹ ارتھ کے کرسٹ کی, وہ یوریشین پلیٹ پہ جو چڑھتی جا رہی ہے, اس سے یہ ہمالین ماؤنٹینز بھی وجود میں آتی ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جو دریا کا پانی آتا تھا اس کے راستے میں رکاوٹ آ گئی, اور وہ ہاکڑا دریا میں آنے کے بجائے وہ پانی ڈائیورٹ ہو گیا دوسری طرف, گنگا اور جمنا دریا کی طرف چلا گیا. یا وجود میں آ جی گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ نے میرے پروگرام سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے ایک اپنا بتایا تھا کہ ہمارا ایک منصوبہ اس طرح کا, اس میں کچھ فگرز بھی آپ نے بتائے تھے کہ اتنا ملین ایکڑ جو ہے وہ جو رقبہ ہے جی. اس پہ یہ ہوگا. سر تھوڑا سا جی بریفلی جی, جیسے میں آپ کو شارٹلی اس کو بریف جی میں آپ کو یہ بریف کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے, لیکن بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہمارے جو شہروں کا پھیلاؤ ہے, ہماری قیمتی زرعی زمین جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یوز ہو رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید زرعی زمین تلاش کی جائے, ایریبل لینڈ. تو جو چولستان کا علاقہ ہے جو قدیم زمانے میں ہاکڑا دریا کی وجہ سے ایک بہت ہی زرخیز زمین ہے, اس میں منرلز اور مٹیریل موجود ہے سارا, صرف پانی کی کمی ہے. تو اگر یہ آئنائزیشن ٹیکنالوجی وہاں ڈپلوائے ہو جاتی ہے اور وہاں ہم بارش برساتے ہیں تو 6.7 ملین ایکڑ کا رقبہ مزید زراعت کے لیے اویلیبل ہو جائے گا, جس میں ہم نے ایک ایگریکلچرل پلان بنایا ہے جس سے ایک محتاط تخمینے کے مطابق ہم تقریباً $10 ارب سالانہ سے زیادہ پاکستان کے جو جی ڈی پی ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو خوردنی تیل کی امپورٹ ہے وہ لوکلی سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں بجائے امپورٹ کرنے کے. ہماری جو کاٹن کی جو ریوائول ہے وہ ممکن ہوگی, جس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو $10 بلین کا بوسٹ مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور گندم کی شارٹیج ہوتی ہے, اس سے ہم نجات حاصل کر سکیں گے. یہ 6.7 ملین ایکڑ, کیونکہ پاکستان کا ابھی جو رقبہ اس میں کوئی کیمیکلز استعمال نہیں ہوتے, تو یہ ماحولیاتی طور پہ بالکل ایک محفوظ ٹیکنالوجی ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. یہ جو قدرتی عمل ہوتا ہے بادل بننے کا اسی کی کو ممک کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پانی ہم برسائیں گے یہ وہ پانی ہے جو برسنے سے رہ جاتا ہے. یہ پانی کسی ایسے سسٹم کا, مانسون کا یا دیگر کسی ویدر سسٹم کا حصہ نہیں ہے جو پاکستان میں آتا ہے, کیونکہ پاکستان میں بارش والا کوئی بھی ویدر سسٹم چولستان کے رستے سے نہیں آتا. یہ واپس جاتے ہوئے وہ ہوائیں ہوتی ہیں, وہ بخارات ہوتے ہیں جو برسنے سے رہ جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ برسا لیں گے تو اس سے پاکستان کے کسی دیگر علاقے میں کمی نہیں ہوگی. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ منصوبہ کامیابی سے ہم چولستان میں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تھر کے علاقے میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, تھل کے علاقے میں بھی کیا جا سکتا ہے, بلوچستان میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے وسطی علاقے ہیں ملک کے, جہاں ڈیمز ہمارے اویلیبل ہیں, جہاں اکثر اوقات ڈیم کا لیول نیچے چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی بارش کو ٹریگر کر کے ڈیمز کو بھرا جا سکتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس منصوبے کو ہم دیگر دوسرے علاقوں میں بھی پھیلا سکتے ہیں اور یقینی طور پہ اس کے کافی فوائد حاصل ہوں گے, اور ہم جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر کسی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرا آپ سے ایک شارٹلی مجھے کائنڈلی اس پہ وائس چانسلر صاحب ایک ویو دیجیے, نظر ڈالیں کہ آپ کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے جب سے آپ اس اسلامیہ یونیورسٹی
बहावलपुर में आए हैं, तो आप इस कारकर्दगी के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर 1925 में कायम हुई थी और ये मुल्क की एक कदीम जामिया है और हमेशा से इसने तालीम के शोबे में एक अहम रोल प्ले किया है और मुझसे पहले भी इसको ऐसी लीडरशिप मुयस्सर रही है कि जिसने इस यूनिवर्सिटी को ग्रो और एक्सपैंड किया है। तो जब मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को ज्वाइन किया तो आपको ये इल्म है कि हर 5 से 10 सालों में ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं दुनिया में कि जिसके बाद हर इदारे को अपने जो विजन, मिशन और गोल्स और स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स को रीअलाइन करना पड़ता है, एक अपना प्लान बनाना पड़ता है स्वॉट एनालिसिस करके, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स इनको देख के और अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में स्टूडेंट्स की तादाद 14,000 थी, अब अल्लाह के फजल करम से वो 55,000 क्रॉस कर गई है। हमारे पास जो एकेडमिक प्रोग्राम्स थे उनकी टीचिंग डिपार्टमेंट 48 थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 130 टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। 6 फैकल्टीज़ थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 फैकल्टीज़ हैं। यूनिवर्सिटी की अपनी इनकम 1300 मिलियन रुपए सालाना थी और अब बढ़कर वो तकरीबन 5,600 मिलियन हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर एक बड़ी पब्लिक जामिया है जो तहकीक करके अपने खित्ते के जो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक कैटलिस्ट का, उसके मसाइल के हल में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करना शुरू हो गई है, जो कि किसी भी जामिया का एक बुनियादी मकसद होता है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वाइस चांसलर, जिनके साथ हमने तफसीली गुफ्तगू की। उनकी शख्सियत को का फ़ायदा उठाते हुए हमने यूनिवर्सिटी के अलावा जैसे हमारे मुल्क, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को जिस मुश्किल का सामना है, क्लाइमेट चेंज का सामना है, हमने उस टॉपिक पर गुफ्तगू की। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि हम आपकी खिदमत में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पेश करने में किसी हद तक तो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आया हमारे प्रोग्राम देखने वाले नाज़रीन या हमें सुनने वाले सियासतदान क्या इस बात को, जो हमें आने वाले जिस शदीद मसले का सामना है, जिस परेशानी का सामना है, क्या उसके ऊपर काबू पाने में किसी हद तक क्या अपना भी किरदार अदा करेंगे कि नहीं? इसके साथ ही अपनी होस्ट दीबा मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सारा नौ।